Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berada di channelnya Perjuangan, dimana konten kali ini kita bukan lagi membahas tentang alur film dan cerita-cerita cinta yang menarik. Namun di video kali ini kita membahas tentang konflik yang dimana baru-baru ini terjadi peperangan hangat dan peperangan antar negara, baik itu Iran dan juga Israel. Dan di kesempatan video kali ini kita coba untuk mengungkap fakta dan kebenaran apa pemicu dari peperangan antara Israel dan juga Iran. Sebelum video dimulai, saya himbau kepada kalian penonton, yuk mari kita sama-sama memencet tombol subscribe sebagai tanda bahwa kalian mendukung channel Perjuangan ini agar berkembang terus ke depan harinya. Terima kasih yang sudah subscribe. Jazakumullahu khairan. Langsung saja kita ke pembahasan video. Video beberapa fakta terjadinya perperangan antara Iran dan Zionis Israel. Fakta pertama ialah korban jiwa. Dari terjadinya insiden saling rudal antara Israel dan Iran menewaskan beberapa korban. Sekitar 610 warga Iran dinyatakan telah tewas dan lebih dari 4.700 terluka parah sejak konflik dimulai 13 Juni lalu, menurut laporan Kementerian Kesehatan dari Iran. Sementara dari Israel, Zionis 29 warga telah tewas dan lebih dari 1.200 terluka parah. Kedua, serangan semalaman. Selain penyebab pemicu korban jiwa, ada juga pemicu dari penyebab terjadinya perperangan antara Israel dan juga Iran. Selain serangan semalaman, di mana pihak dari militer Israel telah menyatakan melancarkan serangan udara di langit Iran semalaman ke puluhan target di wilayah Teheran, termasuk pusat penelitian dan pengembangan senjata nuklir telah dihancurkan. Namun sementara itu, IRGC tidak tinggal diam, di mana militer bagian drone yang disebut dengan IRGC dari negeri Iran juga turut meluncurkan lebih dari 100 drone tempur langsung ke langit Tel Aviv, bagian pusat kota Israel, sehingga mengalami kehancuran pada bulan Juni 2025. Fakta ketiga ialah Israel anggap Iran sebuah negara ancaman. Adapun alasan di mana Israel menganggap Iran sebuah ancaman dikarenakan faktor-faktor lain yang menyebabkan meningkatnya ketegangan, termasuk program nuklir Iran, di mana pendanaan Iran terhadap kelompok-kelompok Islam seperti Hizbullah, juga penjihad Islam di Palestina, bahkan pasukan Hamas dan Houthi, dan keterlibatan Iran dalam serangan-serangan seperti pengeboman kedutaan Israel di Buenos Aires tahun 1992 dan pengeboman Amia tahun 1994. Dalam konflik Israel-Palestina, Iran mendukung kelompok Palestina seperti Hamas. Israel mendukung pemberontak Iran seperti Mujahidin Rakyat Iran, melancarkan serangan udara terhadap sekutu Iran di Suriah, membunuh ilmuwan nuklir Iran, dan menyerang langsung pasukan Iran di Suriah. Adapun fakta keempat, tewasnya petinggi militer dari Iran. Beberapa figur senior IRGC dan ilmuwan nuklir Iran meninggal akibat serangan udara dari Israel. Beberapa komandan militer Iran yang tewas diantaranya Kepala Staf Angkatan Bersenjata, yaitu Iran Mayor Jenderal Muhammad Hossein Bagheri, dan ada juga Komandan Korps Garda Revolusi Islam Mayor, dan juga Mayor Jenderal Hussein Komandan Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Iran, Mayor Jenderal Gholam Al-Rasid, hingga Komandan Pasukan Dirgantara IRGC Mayor Jenderal Amir Ali Hazizadeh. Bahkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memperingatkan serangan balasan kepada Israel usai sejumlah fasilitas dari Iran, bahkan nuklir dan militernya diserang. Khamenei mewanti-wanti Israel akan menghadapi nasib yang menyakitkan. Dan dilansir Al Jazeera, Jumat 13 bulan 6 2025, kantor berita resmi Iran atau IRNA telah menerbitkan pernyataan dari Khamenei, petinggi militer dari negeri Iran. Bismillahirrahmanirrahim. عرض سلام دارم به ملت عزیز و بزرگ کشورمون. شهادت سرداران
و دانشمندان عزیز که البته برای همه سنگین است و تعدادی از مردم غیر نظامی رو به ملت ایران به خانواده های اونها تبریک و تسلیت عرض میکنم. امیدواریم انشاءالله خدای متعال درجات اونها رو عالی کنه و ارواح طیبشون رو مشمول لطف ویژه خودش قرار بده. و اما مطلبی که مایل بودم با ملت عزیزمون در میان بذارم اینه که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح. امروز از همه جناح‌های گوناگون سیاسی کشور و آحاد گوناگون کشور پیام‌های مشابهی صادر شد. همه احساس می‌کنن که باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. ملت عزیز این رو بدونن و مطمئن باشن و خاطر جمع باشن که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan fakta kelima, Israel kerahkan 200 jet untuk serang wilayah Iran. Sebanyak 200 jet tempur terlibat dalam serangan mematikan, di mana Israel mengerahkan 200 jet ini buatan Amerika R-6 dan R-12. Juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Avi Defrin, mengatakan jet-jet tempur tersebut menyerang sekitar 100 target di Iran dalam serangan itu. Israel melakukan serangan terhadap Iran yang menargetkan fasilitas nuklir dari Iran, bahkan pabrik rudal balistik hancur dan para komandan militernya pun tewas seketika. Pemerintah Israel menyebut serangan ini sebagai awal dari operasi yang berkepanjangan untuk mencegah Teheran memproduksi senjata nuklir. Selain pembantaian dari Israel terhadap Palestina, dan pemerintah Iran menyebut serangan besar-besaran dari Israel ini ke negara Iran sebagai deklarasi perang. Bahkan di sini disampaikan setelah militer Israel menyerang sekitar 100 target di wilayah Iran, termasuk fasilitas nuklir, juga bahkan menewaskan sejumlah tokoh senior warga dan diantara lainnya kepala staf angkatan bersenjata dan para ilmuwan nuklir terkemuka. Bahkan petinggi-petinggi negara pun sontak dan meminta kepada militer agar turun tangan dan membalas serangan dari Israel.
Dalam sebuah surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dari PBB, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut serangan Israel itu sebagai deklarasi perang. Dia pun meminta Dewan Keamanan untuk segera menangani masalah ini. Dari beberapa alasan konflik terjadinya perang antara Israel dan juga Iran, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa memperjuangkan nasionalisme dari sebuah negara itu sangatlah penting. Jika harga diri negara bahkan diprioritaskan untuk diperjuangkan, maka mengapa tidak pada agama, mengapa tidak pada keyakinan, dan mengapa tidak pada persatuan keislaman? Yuk mari sama-sama kita telusuri kembali kebenaran dari perperangan yang terjadi saat-saat ini. Bahkan ini bukan lagi tentang martabat negara, melainkan perang antar agama, di mana para Yahudi dan juga Zionis bertubi-tubi membantai dari umat manusia yang beragama Muslim. Bisa disimpulkan sebagai pemancing agar dunia ini segera berperang. Bukan tidak menginginkan damai, namun jika agamamu dihina namun kau tetap diam, maka gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Tak berhaklah engkau untuk hidup jika agama Tuhanmu dihina engkau diam, maka matilah. Mungkin dengan mati itu lebih layak untuk kau. کمک به رژیم صهیونیستی به منزله مشارکت در تجاوز علیه ایران اسلامی تلقی شده و هدفی مشروع برای نیروهای مسلح خواهد بود و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Begitu saja dulu video hari ini, di mana beberapa pemicu konflik terjadinya peperangan antara Israel dan Iran menurut channel Perjuangan. Saya Jack undur diri, izin pamit pada penonton semua. Sebelum beranjak, yuk kita subscribe. Terima kasih Jack Bunga Horan. Sampai jumpa esok hari.